Hi guys, good evening. Maayong gabi sa tanan, maayong gabi. So nga tong chika karon is about sa kanamang hinawayon og isig ka tawo. Kung wala kagi una-una og hinaway og gisaway. Ayun, nang hinaway ka, nang saway-saway ka og isig ka tawo kay dili bata perfecto gyud sa ato ang pagkatao. Dili ta perfect nga to ang kinabuhi, so dili ta maguna-una. So di jud ko kalimot ana day giingnan ko niya auntie na daw kugnaw. So dawat lang puna na ko auntie kay kalimutan di ko kapit kong edad ko. Tawag nag auntie, okay ra man yang auntie kaysa lola, okay ra man gay nigtawagan ko lola. So dili gyud ta magpasakit kung bahala tag mag-ante na tagnaw basta maayo na atong lawas. Sama na nato atong naong gwapa nya. Nya manghilabot ka og isig ka tawo. Magpadungog-dungog ka. So wa gyapon ka mahimutang sa imong kinabuhi. Di ba? So perfect ka o okay ra sa imo ra nang pagtan-aw nga perfect. So inig abot sa panahon nga 40 anay na ang tawag nimo sa uban nya basin sa uban makaingon ka 40 kapin basin day lusyang pa sa ako di ba di na to mahibaw-an so kayo kay gidayeg na ko siyang maayo unya mo muna suman to siya guys nasuko jud siya nako kay auntie na daw kugnaw paita okay ra mo guna kay sa lula basin siya po lula siya sa ako. Sige, bye. Mauro to akong chika, guys. Bye. Thank you for watching.